अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं मोनिस रजा और मैं हूं आपके साथ पलवशा महमूद। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले खबर शामिल करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ईरान के साथ मुआहदे पर खुश हैं, इसराइल से नाराज हैं। नेतन्याहू को लबनान के हवाले से जिम्मेदारी दिखाने का मशवरा दे दिया। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बोले कि आप हर बार किसी शख्स को ढूंढने के लिए पूरी रिहायशी इमारत नहीं गिरा सकते। ट्रंप ने अमीर कतर और UAE के सदर से मुलाकातें भी की। कहा कि अगर ईरान ने एटमी हथियार हासिल करने की कोशिश की तो उसे तबाह कर देंगे। ईरान इब्राहिम अकॉर्ड की सबसे बड़ी रुकावट था, अब उम्मीद है मजीद ममालिक शामिल होंगे। मुआहदे के तहत आबना हुर्मुज़ जुमे से मुकम्मल तौर पर खुल जाएगी। अमीर कतर ने कहा कि पूरे मशरिक़ वस्ता में मुआहदे के मुस्बत नताइज बरामद होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ मुआहदे पर खुश, इसराइल से नाराज़। नेतन्याहू को लबनान के हवाले से जिम्मेदारी दिखाने का मशवरा दे दिया। पर खुशी का इजहार, मुसव्विदा मुनसिफाना करार। इसराइल की जारहियत पर ट्रंप पर गुस्सा सवार। डोनाल्ड ट्रंप की G7 समिट के दौरान साइड लाइन मुलाकातें। UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद के हमरा सहाफ़ियों से गुफ्तगू की। नेतन्याहू को एक बार फिर खरी खरी सुना दी। कहा कि अमरीका के बगैर इसराइल ना होता। नेतन्याहू को बता दिया था कि बैरूत पर हमला पसंद नहीं आया। ट्रंप ने कहा कि ईरान अब्राहम अकॉर्ड की सबसे बड़ी रुकावट था, अब उम्मीद है मज़ीद ममालिक शामिल होंगे। मुआहदे का मतन जल्द जारी किया जाएगा। आबना हुर्मुज़ जुम्मे से मुकम्मल तौर पर खुल जाएगी। डील के दूसरे मरहले से मुताल्लिक पेशरफ्त जल्द मुतवक्के है। इस मौके पर अमीर कतर तमीम बिन हमद अल सानी ने कहा कि पूरे मशरिक़ वस्ता में मुआहदे के मस्बत नताइज बरामद होंगे। इससे खित्ते में बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। अमरीका के साथ हतमी मुआहदे के लिए मुज़ाकरात का नया दौर मुमकिना तौर पर जुमे को स्विट्ज़रलैंड में शुरू होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का बयान सामने आ गया। कहा कि मुज़ाकरात 2 मराहिल में किए जाएंगे। पहले मरहले में आबना हुर्मुज़ की सूरत हाल, अमरीकी बहरी नाकाबंदी और हमलों से मुतासरा ईरानी बुनियादी ढांचे की बहाली पर बात होगी। ईरान और अमरीका के दरमियान तारीखी अमन मुआहदे की तकरीब पाकिस्तान की मेज़बानी में जुमे को वस्ती स्विट्ज़रलैंड के शहर बर्जनस्टॉक में होगी। स्विस वज़ारत ख़ारजा ने तस्दीक कर दी। बर्जनस्टॉक रिजॉर्ट क़तरी मलकियत है। ज़राए के मुताबिक तकरीब के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जमरात को रवाना होंगे। तकरीब में ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ ईरानी वफ़द की सरबराही करेंगे। ट्रंप ने तकरीब में शिरकत का इशारा दिया था, ताहम उन्होंने कहा है कि JD वैंस तकरीब में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान अमन का प्याम्बर बन गया। अमरीका ईरान के दरमियान मुआहिदा करा दिया। दस्तखती तकरीब स्विट्जरलैंड में होगी। पाकिस्तान तकरीब की मेज़बानी करेगा। स्विस दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुआहिदे की दस्तखती तकरीब पाकिस्तान की मेज़बानी में जुमे को वस्ती स्विट्जरलैंड के शहर बर्जनस्टॉक में होगी। अमरीका ईरान पाकिस्तान और कतर के साथ राबते में है। कैंटीन ऑफ निडोल्डन में वाक़ बर्जनस्टॉक के मुकाम को मुंतखब किया गया। पाकिस्तान और कतरी सालसों अमरीका और ईरान की तजवीज़ पर मुकाम का इंतखाब किया गया। ज़राए वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक तकरीब के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जुमेरात को रवाना होंगे। वफाकी वज़रा नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी वज़ीर आज़म के हमरा होंगे। तकरीब में ईरान की जानिब से पार्लिमानी स्पीकर बाकर कालिबाफ शिरकत करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप भी तकरीब में शिरकत का इशारा दे चुके हैं। उन्होंने कहा था हो सकता है कि वो भी तकरीब में जाएं। वैसे नायब सदर JD वैंस दस्तखत की तकरीब के लिए जेनेवा जाएंगे। आलमी सिफारतकारी के उफक पर पाकिस्तान का परचम बुलंद हो गया, जहां इस्लामाबाद की खामोश काविशों से अमरीका और ईरान में सदी की सबसे बड़ी अमन डील तय पा गई है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने बगैर लड़े ये स्ट्रेटेजिक जंग जीत ली और इस तारीखी मुआहदे पर 19 जून को दस्तखत होंगे। मुताबिक उम्मत मुसलमा पर मुसल्लत जंग में मुल्क की क़यादत साबित कदम रही और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने बगैर लड़े ये जंग जीत ली। आलमी अमन के लिए खुशाइंद इस डील में पाकिस्तान ने मुतहर्रिक सालिस का किरदार अदा किया, जिससे सऊदी अरब, तुर्की और कतर समेत तमाम दोस्त ममालिक का मुकम्मल एतमाद हासिल है। ज़राए ने कहा पाकिस्तान हेडलाइन डिप्लोमेसी पर यकीन नहीं रखता, जबकि इसराइल और इसके हमनवा बैनुल अक़वामी मीडिया इस तराज़े के फ़रीक है। इस तारीखी इस्लामाबाद अमन मुआहदे पर 19 जून को बाज़ाबता दस्तखत होंगे। सिक्योरिटी ज़राए ने UAE को बरादर मुल्क करार दिया। वाज़ेह किया कि भारत की 10 लाख फौज भी कश्मीरियों की सोच को नहीं दबा सकी, जबकि गैर मुल्की अनासर के इशारे पर आज़ाद कश्मीर में तमाशा लगाने वाले इंतशारी टोले की मज़मूम प्लानिंग को अच्छी तरह जानते हैं।
امریکہ ایران معاہدے کے تحت جوہری معائنہ کاروں کو ایران میں داخلے کی اجازت ہوگی معاہدے پر عمل درآمد کی صورت میں خلیجی ممالک ایران کو $300 ارب دیں گے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے امریکی نشریاتی ادارے کو انٹرویو میں بڑا دعویٰ کر دیا۔ کہا کہ مفاہمتی یادداشت میں واضح طور پر لکھا ہے کہ بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی اور امریکہ افزودہ یورینیم کا ذخیرہ ختم کرنے میں ایران کی مدد کریں گے۔ خبر دیں گے آپ کو کہ غیر ملکی سرمایہ کاری اور سرمایہ سے چلنے والی تنظیم ہمیں بلیک میل کر رہی ہے۔ آزاد کشمیر میں مہاجرین کی سیٹیں ختم کرنے کا اختیار نہیں دیا جا سکتا۔ وزیر دفاع خارجہ آصف کا قومی اسمبلی میں خطاب۔ کہا کہ اعتراف کرتا ہوں کہ ہم اسد قیصر کے گھر قوانین کی نوک پلک درست کرتے تھے، اب یہ ہمیں تانے دیتے ہیں۔ امریکہ ایران معاہدے میں پاکستان نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ بھارت کے ساتھ جنگ میں بھی پاکستان نے وہ کر دکھایا جو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کہتے ہیں کہ K4 منصوبہ مکمل ہونے کے بعد بھی کراچی میں پانی ٹینکر کے ذریعے ہی بکے گا، اور قومی اسمبلی میں بات کرتے ہوئے کہا پاکستان میں ہر سال نیوزی لینڈ کے برابر نئی آبادی کا اضافہ ہو رہا ہے۔ سلسلہ جاری رہا تو 2030 تک آبادی کے لحاظ سے دنیا میں چوتھے نمبر پر آ جائیں گے۔ پنجاب کا 5,903 ارب روپے حجم کا بجٹ صوبائی اسمبلی میں پیش کر دیا گیا۔ وزیر خزانہ پنجاب مشتبہ شجاع الرحمان کے مطابق سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 7% اور پینشن میں 3.5% اضافہ تجویز کیا گیا ہے۔ آئندہ مالی سال ترقیاتی امور کے لیے 752 ارب روپے مختص، تعلیمی شعبے کے لیے 750 ارب روپے مختص کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ لیپ ٹاپ پروگرام کے لیے 27 ارب روپے کی خطیر رقم رکھی گئی ہے۔ شعبہ صحت کے لیے 500 ارب 62 کروڑ روپے مختص کیے۔ ستھرا پنجاب پروگرام کے لیے 150 ارب روپے رکھنے کی تجویز ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی قیادت میں عوام دوست بجٹ پیش کیا گیا۔ ترقیاتی بجٹ میں کسی قسم کی کٹوتی نہیں کی جائے گی۔ عوام کی فلاح اور تلاح اور ترقیاتی منصوبوں پر خصوصی توجہ دی جائے گی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری کہتی ہیں کہ کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا جا رہا، ٹیکس بڑھانے کی بات کی گئی ہے۔ اپوزیشن نے پنجاب کا بجٹ مسترد کر دیا۔ اپوزیشن لیڈر معین ریاض قریشی کا کہنا ہے کہ غریب مکاؤ بجٹ ہے اور ایوان میں احتجاج کر کے عوام کی نمائندگی کی۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ بول نیوز افضال عباسی سے۔ جی افضال عباسی، پنجاب کے بجٹ پر اپوزیشن کا مزید کیا موقف ہے؟ جی، حکومت نے صوبائی اسمبلی میں آج بجٹ پیش کر دیا ہے اور پنجاب حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ سرپلس بجٹ ہے، جبکہ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی جو ہیں معین ریاض قریشی وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر بتائیے گا، حکومت کا دعویٰ ہے کہ سرپلس بجٹ ہے، آپ اس بجٹ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اٹس اے فیلیور بجٹ، یہ عوام کی امنگوں کے بالکل اپوزٹ بجٹ ہے۔ یہ غریب مکاؤ بجٹ ہے، مزدور مکاؤ بجٹ ہے۔ اس بجٹ کے اندر کہیں سے بھی کسی طریقے سے بھی عوام کے ریلیف کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور دوسرا سر، یہ بجٹ کی کاپیز آج اپوزیشن کو نہیں دی گئی، جس وجہ سے احتجاج میں بھی آپ کو دقت ہوئی، جو پیپر لیس کیا گیا ہے۔ ہم نے احتجاج عوام کی امنگوں کے مطابق بھرپور طریقے سے کیا ہے۔ جی بالکل، اپوزیشن لیڈر معین ریاض قریشی کا کہنا ہے کہ جو بجٹ ہے وہ اسے مسترد کرتے ہیں، جبکہ جو اپوزیشن کا احتجاج ہے وہ بھرپور انداز میں انہوں نے ایوان میں کیا۔ جی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔